ja prvi puni dan u Portu. Stigli smo sinoć već iz Lisabona. Porto je drugi najveći grad u Portugalu. Broji oko 230 i skoro 8000 stanovnika. Na sjeveru Portugala je. I tu smo već u centru. Trenutno idemo prema rijeci Douro. Rijeka koja se ulijeva nedaleko od Porta u Atlantski ocean. Idemo prema našoj prvoj destinaciji, Igreja de Colericos i njenom poznatom tornju, Torre de Clerigos. Što je ujedno i najpoznatija znamenitost Porta. Sunčan dan danas. A to je gore općina Porto. Aha. To je Igreja dos Clericos. Ali toranj je iza, s druge strane. Pojavljuje se. Dakle, barokna crkva, izgrađena u 18. stoljeću. I Torre dos Clerigos, toranj od 76 metara visine, na čiju se platformu možete gore popeti na balkon. Što ćemo mi i učiniti. Ulaz navodno ne postoji, ali da se neka sitna svota novca, čisto onako za održavanje i renoviranje tornja. Ok, idemo se sada gore penjati. 225 stepenica na 76 metara visokom tornju. Evo, iz jedne druge perspektive, iz njezine prednje strane, gdje su ležao pločice na fasadama zgrada. Evo ga, idemo se penjat, čovjek. Koliko nam treba se popet tih 225 stepenica na tornju. Dobro, ulaz je 8 € po osobi za toranj i crkvu. Pošto imamo sad ove 11:30 tek. Ulaz. Imamo još 15 minuta vremena. Pa ćemo obići crkvu. Tu na karti piše kad je crkva izgrađena, 1707 do 1763. A mi smo tu u redu za ulazak u toranj od 11:30. Evo, u cijenu je uključen i muzej. Ovako zatvoren. Tu je unutrašnjost crkve, a ovo stepenice je zatvoren, pretpostavljam. Tako da idemo k
Budovo. Tijana. Dobro, ipak još nije, možda jest. Da, još jednom unutrašnjost crkve. Spuštanje. Evo, nadam se da ćemo sada se početi penjati konačno na toranj, jer smo sada i na strani gdje se toranj nalazi. Ipak još ne. Gore. Da. Konačno smo se počeli penjati. Na toranj, nakon turističke zamke, slikanja. Ovo je lijepo puši. Dalje je taj plaza. Kao što sam rekao, 225 stepenica. Ovo ne znam što znači. Ali imam uvijek neki pogled na Porto. Idem malo prije. Nije bilo lako se popeti, ali evo, tu smo. Još se može penjati gore. Ali još puno bolje. Sauda Salbente, to je sljedeće gdje ćemo ići. Ravno. To bila Tora, Torre dos Clericos. Mi idemo dalje prema našoj sljedećoj destinaciji, željezničkog postavi São Benedetto. Gdje se nalaze vrlo
velika kolekcija azuležo umjetnina, oko 20.000 komada. Slovi kao jedna od najljepših željezničkih postaja na svijetu. A tu već vidimo azuležo pločice na fasadama i u Portu kao i u Lisabonu. Evo, ušli smo u São Bento, željezničku postaju tu u Portu, poznata po 20.000 azuležo pločica s motivima iz portugalske bogate povijesti. Kao što se vidi, puno turističkih grupa je tu krcato ljudima. Idemo napraviti jedan kratki krug kroz halu. Osim ovog predvorja gdje su azuležo pločice, je to za sve sasvim obična stanica vlakom, ništa specijalno. Dobro, to je to, idemo dalje. Inače, ne snimam McDonald'se, ali ovaj slovi kao najljepši na svijetu. Izgrađen u bivšem kafiću Imperial, koji je građen u Art Deco stilu 1930. godina. Pa idemo vidjeti unutra. Ostalo je uređenje iz tog kafića još. S ovim lusterima. Sa šankom. Interesantno. Evo, nas dvoje idemo dalje prema katedrali Porta koja je ispred nas. Katedrala je iz 12. stoljeća u stilu romanike, ali je i naknadno u kasnijim stoljećima u rokoko i barok stilu nadograđena, ali nije izgubila vanjski izgled romanike. Tako da idemo sada prema njoj. Sve je tu u centru, vrlo blizu. Tamo je Torre de Clerico i katedrala je tu, to je udaljeno nekih 10 minuta pješici. Porto je također kao i Lisabon dosta brdovit grad. Ok, idemo vidjeti kako izgleda iznutra katedrala. A tu su informacije o katedrali. Idemo je doći sada točno sprijeda.
4 sections. 1, 2, 3, 4. Focus on the third section. The third section, you have a boat. Evo je. Everyone sees the boat. Put it over there in the stone. If someone doesn't see the boat, tell. Okay, you have the tower, yeah? And then you have, this tower, you have 2 pillars, right? Follow the second pillar, and the second pillar is divided on 4 sections. 1, 2, 3, 4. On the third section, you have a little boat over there. Very good. That boat, my friends, archaeologists and historians, about Dobro, idemo vidjeti. Vjerojatno se karta isto tu kupuje, vidim tu neki red ispred. Pa ćemo vidjeti. Pa pretpostavljam da ćemo ići to pogledat. Ovdje vidjeti ili ima tu neka informacija koliko je karta. I koliko se dugo čeka u redu. Evo tu smo u katedrali već. Ulaz 3 eura po osobi. Pa dobro, idemo onda krenuti, evo azuležo pločice i ovdje imamo. Evo odmah. Zanimljiv klaustor. Dobro. Trebamo se još i do turnjeva popet gore. Ali idemo redom. Evo krećemo prema Tornju, katedrali. Ove stepenice su visoke. Visoke. Mais après on avait des céréales tout en haut. Još malo. No, es por la visión de uno en uno. Sí, pero es por, ahora ya está. Ah. Rijeka Douro. Najpoznatiji most u Portu. Dom Luis. Ponte Dom Luis I. Tu smo već u gradskoj četvrti Ribeira. Najstarijoj gradskoj četvrti. Nedaleko od katedrale. Spuštamo se prema rijeci Douro. Dakle ćemo vidjeti most Ponte Luis I.
Interesantno kuda sve auto prolaze. Ovo zanimljivo. Da. Živahno je pored rijeke Duro. Imamo i kupača. Ali ovo ispred nas je, ako ne jedna od najpoznatijih znamenitosti Porta, most Ponte Luis I. Na 2 kata. Donji je za pješake i za cestovni promet otvoren, gornji je za pješake i za željeznički promet, za metro. Građen je od 1881. do 1886. godine. Gradio ga je jedan kolega od Eiffela. Arhitekt Seyrig. Netom prije je napustio firmu od Eiffela i prešao jednu belgijsku firmu gdje je konstruirao ovaj most. Drugi najstariji je ovdje na rijeci Duro još u funkciji. Najstariji je Ponte Maria Pia koja je kilometar uzvodno rijeku Duro. Ali evo ovaj je daleko najpoznatiji. Sad ću prijeći preko njega, dugačak je nekih 380 metara, 386 i spaja Porto s lijeve strane i Gaju s desne strane rijeke Duro. Mi ćemo sada prijeći preko donjeg dijela mosta i onda prijeći na Gaju gdje ima žičara, pa ćemo žičarom se popeti na gornji dio. Kao i većina građevina u tim godinama, kraj 19. 14. stoljeća, u modi je bio gradnja u željezu, u čeliku zapravo, tako da i ovaj most Luis I građen od čelika. Ime je dobio po kralju Luis I.
kralju koji je u to vrijeme gradnje ovog mosta i vladao Portugalom. A dom mu je bio nadimak, tako da se most zove Dom Louis I. Otićemo poslije, da. Da. Most na donjoj razini ima mnogo uže trake za cestovni i za pješački promet nego na gornjem. Ponte Louis I. Evo tu ćemo vidjeti neke informacije. Teofilo Seyri. Krećem. A tamo je Ponte Maria Pia, najstariji željeznički, bivši željeznički, ali čelični most u Portu. A nedaleko rijeka Douro završava svoj tok u Atlantskom oceanu. Evo ga, sad smo u drugom gradu, Gaji. Prešli smo preko donje razine Ponte Louis I. Idemo sada tu dolje uz obalu, uz južnu obalu Douro rijeke. Pa ćemo s žičavom se vratiti na gornju razinu. Fora tu na Gaja strani imamo zeca izgrađeno od smeća, evo, kanistri, gume, umjetnička scena. Tu se bolje vidi da je zec u pitanju. Evo vožnje žičara, 7 euro po osobi i jednom smjeru. Sad ćemo krenuti.
to je bila vožnja od 4 minute žičarom. Sad se nadamo da ćemo doći odmah direktno na platformu gornjeg kata mosta Luiza I. Trebalo bi moći stići, pa da pređemo opet nazad u Porto. Već smo vani, puše vjetar, snažan. Pa je, da, tu smo već. Evo počinjemo našom turom po gornjem katu mosta. Kao što se vidi ovdje gradski metro prelazi preko mosta, plus pješaci. Puno je širi nego donji kat. Brodske ture po rijeci Douro. A Porto dijeli svoje ime sa Porto vino koji se proizvodi u Portu, skladišti se u Gaji, pa se opet vraća u Porto, odakle se eksportira po čitavom svijetu. A vinogradi su uz rijeku Douro, malo uzvodno, lijevo i desno. Možda ćemo pogledati te vinograde Porto vina. Vino smo već i probali. Jako je slatko, jako je i jako vino. Slično kao neki liker kod nas u našim krajevima. Evo, vidi se katedrala Porta u pozadini sa Riveira gradskom četvrti. Jedno tradicionalno jelo iz Porta, francesinha, tost prepržen sa sirom, umak od crvenog vina, piva i unutra je formene sa povrćem, a tortilla sa mesom. I tradicionalno pivo. Idemo probati to. Evo ga, jako je još vruće. Evo, prva minuta u jelu, tost, unutra su gljive, umak je od piva i crvenog vina i jako je slano i ljuto u istom trenutku. Jako zanimljiva kombinacija. Nešto još tako slično nisam probao. Evo kod tijeme je meso, kobasica, šunka, govedina, isto u ljutom umaku, sangria. €13,5, 13,20. Evo cijene, sve skupa €38,30.
Danas smo bili tu na Torre de Clerico, još uvijek vidim ljude gore na balkonu. Sad je već 8:30 navečer, sunce lagano zalazi. Sutra smo tu, Livraria Levo, poznata knjižnica, također najljepša u Portugalu, Portu, a i u svijetu proglašena. Mi evo lagano već nastimo negdje naći neko lijepo mjesto za pogledat zalazak sunca. Kao što se vidi, jakna je tu, jedina koju sam ponio sa sobom na ovom godišnjem. I to samo zato što sam mislio ići na plenarenja, mislim i dalje ići. Ali evo u Portu je navečer, čim sunce zađe, dosta hladno. Čak je ispod 20 stupnjeva temperatura i puše stalno vjetar. Ne stigne više. A hladno je zato što uz obalu zapadnu Portugala se nalazi hladna morska struja imenom Kanarska struja, koja mnogo utječe na vrijeme u Portu i u Portugalu, tako da je općenito Atlantska obala Portugala neprikladna za kupanje. Nikada. Hladna je voda dosta. Evo mi smo došli tu na neki trg s nekom crkvom, naravno opet u azuležo pločicama. Idemo do nje. Riječ je o Igreja do Carmo. Par informacija. Druga polovina 18. stoljeća u rokoko stilu. Ne znamo je li otvorena. Čini mi se da nije. Ne. Dobro. Idemo negdje naći ono mjesto da gleda zalazak sunca. Ono što se isto u Portu mora napraviti, bilo sada kao mi navečer ili preko dana, je doći u Base kafić. Sjedi se ovako na livadi, uzme se svoje piće, kao i ostali ljudi, na primjer na podu. I gleda se u Torre dos Clericos uz zalazak sunca u Portu. Atmosfera jako lijepa. Samo se dobro obucite. Hladno je, hladno je. Znajte kakvi su stolići dolje sa ovim jasticima za sjedit. Uživancija.